ni innaluma mo famu ichelala isigi dondo na ma secretary play no na bara de play no awda min la kaliya ede nana no maya ko min de banana barakela tali barakela di tellement bare bana di la ka di fana di barakela ma barakela tali ko de banana ko tara do ko ka ko mi ni fedo de farla ka bonyona mi ani dule bulo mi ko nyafa ke chibla barakela kana barakela na ba afu nune na nafo ende ngarawi bengerefe rawahu Musa bala subhanakallah. Sayyidina Ali radiyallahu anhu alayhi mabara nga kwa msoma amba Fatima radiyallahu anha kun na fuluko nambe jom chama flani unane do yani faka betla te femara ta kuna kan nakira barake dingili ya ko dima waya kana manana ta aka ko asro wugu mununi o kembe ka kurubuli amba Fatima tege kon so bani lamad ne yakla ko garandam yinde ala ko o ti do aljina kono ma fa lafiya ya haramu de ngal lafiya surati masunya ala la de ma do la bi to de fakun ka ja ala la katafe ma do la yere ka baraji ni sura sura be o bebe yele ma baraka do ngam mizan kono muso chama mani famu de ne ma fo baraka de ntaye haramu de ngani muso na ma doke abarka be banda be fakunde parce que plus cheb baraka la sarabu ko ma de baraka ka baraka la da dumbol la mina we muso be che khidma we la da nyumando islam ya atwa no na sabatimbe we ra de be furu jani be ta baraka kene ma era be sono baroke be bedo ko kwale tachin to do ni barakela tara dugula yanu ko dosoro hal nu sokora barakela tembulu saw nyire de nga kube opma ni barakela de wolola nyova opma o barakela le manata chelala no were ku barakela Allah ma barakela bi sorobli o fanata adama dewa ani boya mangawa ani karama mangawa Umar bin Abdul Aziz na dilla ka gulamu do bege ga FIFA kabali ni bege ga FIFA suno ko e kabali ni mina FIFA la boraka babulu Umar be FIFA la ta ka era suno ba to FIFA anyere la kulila Umar ko mungera wi soro yakilisi ambe mayo yere ni damu kaka kasro islam ni mo do khalifa to abe ne ngalu dawla mu ando bla ni ani che ko ndaga de karsa ni ndaga na de ni che ko ni ndaga bla de kuma ale ko na ale télécommande barakela de ay beke bay ale ko ndai sa ale commande ni che a fo ale ba lashi ale tay lashi bi la nui nege ki gata kwa bikini tobi don ni ayet le flag na tobi chugo famu ibina soro na fana kuna nui nege kwa bi tobi dama de ke kwa famu isigi do da ibina soro abi daram fende beto la ba beke mso era bini dibranche ka kwa pela ewa mo ko mani nyoya est ce que a khidma yere ba adama de onde tindo nyona ku kanu do nyona imso era mani ndaga bla veli ngeta karonke hey mso ka famu were de adama ere furu nyoma ni yonti o de kadi chere ni mo nadaro bu fe ba nadaro fe ba tro do eren ni be nga ere de ba che ka khidma ki ya do bare dingo da lu tay de
ale rendi ale de jamana masamsoi nga cheka bara kerengelelu ale de bo ke na ere farkulu o pana foro bara kela ko binna ko mun fanga ka bom soma na dema be chaya kata de be chaya ka de meka dobo bara kulu gelewna akunda boro de kama nga matamanta to eble bara kela ko kera VIP deja be musumsani nduru be sokono bara kela duru bubulu shite foi gabli e daraja mambo kira dim sotayo o de dana ni may ne de kira dim so de kuru de boro tege kono bara oh bara bi ni kan fa do rabi sute ko bara ke de mataka duma ka sute ka tasu kwa kere ko bara bi ni kan fa o he tene bulula ibu ibulu mam Fatima bulu radiyallahu anha alayka assalam bunya kuma bebe foli bi tagalela tanki ma fo ala do ma fo kira do adabadiya bunya kuma bebe dambe kata dambe daya dai afay ala kira di sallallahu alaihi wasallam ajay ali ibn abi talib di radiyallahu anhu ade al-hasan al-husayn sayyida shabab ahli al-jannah ado farale ale kelendinge fla a kelendinge fla kolu de aljine kamale ngundigo wi alkira de kuma sayyida shabab ahli aljanna ko aljine dem se ngundigi de ale modem flay al-hasan al-husayn abay joni alkira ko kom che chaman dafara ko muso dafale di manja muso nani min kira ko kulu dafara ababola ala yarabola nga kuma bina nana sayyidina ali bejita taifa na famana de yana ka benni ada kilindi rama annana kiramasu فرفض الطلب كره طلبوا amaso baraka la dadim soba riwaya dola kwako mbo de machodi parce que oye ebna do damu de yini ki lafia nundu vile kongo de bula ahlu sufa vile kongo de bula bana kongo munun dai baloko yo de jorobe na fula abulula ngulo segira kira madam ko bana ahina amne dinya tin kira nana ufla dale Sayyidina Ali ibn Abi Talib na mso ko kira nana agirna kwa bi wuli umalo ya ko ay to anona dali ko brief ko ay to anona ko el nda kibaru ya ala ko suma dolawa mi hera ka bukate me kunna na mini ne fesizanka na bage ga ondige ni soro ko yin jien ko ni ko yin ni jien ko kundo ni ala kira kunya angala odela kabini islamay na folo be commencer ka do islamay ko no kira yere de kumbeto gi damusa comme Dieu l'a bangara mako ba ke tukumina kabini na fulo be commencer ga do islamé la kira ba awa ay bogoso numbuyi ay commencer sa ka faraw sigi nyonga ay rasul ga étage jo kira ba dam leti ga soron na ona kira ba ke karata unyana ko sanga zo fikira kunte wati akumbe ko hali shini abogo sangazo korobaw tobe mbe madina sa ya chamande chisa bogo sangazo kumbe hali ni taran reka busko nobla folo sebe bamuni wati bena sungara dido nga sorok mena nak mbok ma kira kli bi islam me fandon dida de sebato krange ne balaka kira de fo de neni tede neni te neni rete ne balaka kira de fo anga don ko ambalaka mi miri bio techen parce que ben ni vodron mo sigile de nyebu ko sonu ka fauna on la ka darsu do garo de la ay misalu foku dan ni sikine foro darsu bani ustaz nego bo e a fo chugomina est-ce que islamia fana magote na fulu batula na ya ben nafak ne ko ya fam na ma afrika ben nafakati ne misali de fo eta do tekele an akora ke ka doninge na fara ka boke umaru ya tatla ka bokar ya tabedi no foron yo koro de ko nga donindi ambe kununa etika ke umaru de etika ne tekai ambe dondi ja foron nga jaga di dafale bo
ka da dioro la afara nga akili de to an shinjiula afara nga aslame de deme an siku de majrani na o kuma nga misal de be foka ulu ya sero mina hal ni ma se sa ifana barka kana banko jusa kuma de fok ni woni man da foka daw ka de ko misalu de do ne ufo parce que ali a famne ka kuma kono ko ne de ko war mara re harami war bugune re harami mo karam ke ne mo fode bashtar o karam ye ko ala kira sallallahu alaihi wasallam kuna yadda kaka fa subhanallah shi bisabani saba alhamdulillah shi bisabani saba allahu akbar shi bisabani nani on selta inde gelede uka barake din ko la kira na farangami min duma ko kafsa barake de o de fu ko ni ngafsa kateme apu min ne fe ko sayda allahu akbar aw ya sirala ala kira kuma mina ba fa burange ka kuma bola ka be aye sahaba hakilla de yini ola anya foya to ye kuma bola mina blakana chiko mina kira yere demso ye kuma bola blakana kuma bola minna na kira ya soro amba khadija am soka kana konon koro do de bola aknya ada demso kono botoma ko yo blakana ka ke ka check kuma bo kira de sahaba jeyini ko na be son ka burange blaka kono nzigi ndafa aka ni mkono imene ukwanzo na nukungu masonu aba atuka mne akla bambe kanyon ngini mi because la mère de nanati ala kira klina de ko ba do mena kira tlali ka ni chego ko ni ko kira matli ko ala manyini ni tlali kira dimina akuni ne matli junbi tli akoni ne matle jon bitle ani domina tesa ba fora kira ko sallallahu alaihi wasallam nu jona ala kira ka batula kira nane yu dandige ku bina taw ko bato ke chugo mina o fora kira kali akon gali na alala ne de be ala don katima au beka ne de be sira ala nye katima au beka ne de kolombe ala katima au beka ko kuma ni min boran no fe o tendo e de o tenga sira laka ublasa parce que wi mi fo tega ko rutiyo wa fote ndabani parce que lubina meri de wiyo de fo ko ayna nahnu min rasulillah ko on kira kire wa jurumu te kira la ko te kira dala kuma on ga chaya kateme kira ta ka ko filla de na bu yana ko jurumu tale la ko ma bisra ala yakati malika kalla na bu yana ko jurumu tale la ko ma ba ala batuka te malika kalla ali de kulumbe ala yakati mu beka wa ali bisra ala yakati mu beka wana fle ala kira fle ka demso ka talabu ka ala kosma bla nora a continuera baka sono barokai bana ba famu riwayen ko amba fatima radiyallahu anha akme aka sono baro ke naire buluna far kuluyi sud men be du kulu ko ka bi ko na be suma samandi ala wana ngak may koroyti ngak ma korote ko barake den day harami ngak ma de koroy muso fana ka ci khidma of samandi aka bude ma mamsa o barama de way ka barain ka ke barajini kama muso chambe sono barala baraji ko to hakilla ko o dusuka shilebo ke ma be o dusuka shimbo ke la parce que a baraji ko ta hakilla che na en chewta fo afanga ayru ta fo ko parce que anya fo chew ma ya ngo che ni bin nason di tahtashib iba baraji de jigiya nason kula no kera nason bobi yela maka ka ala batoyi alkira ka kuma de be mimbo jira sallallahu alaihi wasallam ayo de fo ko ay dinaru fo ibe mutukali min don na ibe min kibi min do ikadde bayana ko de here ka bukati ma beka o de saraka bo abe na don ba ko adlombe jmeina ni ya baraji jigiya ni ya fle baraji la baray gadje dungo de dusuka shilebi na songo fili tabalika ere bolo ni jabu ya de nyota ndati o konedo ika di ka sori dusku jembe nay ka sora iba baraji de jigiya ala kirayo de fo ko hali be mini mindo yim soda iba baraji so na sharti aka keka nya aka kenin ngani ngmaye aka ke sono bara mununke akanga baraji de jigiya ala halwa sura leka jetila nin kelite wajibi aleka
aka baraji jigiya la ma ye baraji jigiya fɛn o fɛn na a b'a kɛli diya i bolo a b'a nɔgɔya i bolo tant que na e yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko sariya t'a wajibiya e kan ni o de sabatira fo a bɛ a kɛli a bɛ kɛ tatawwu ye a bɛ kɛ al-mu'ashara bil ma'ruf o dun ɲini bɛ cɛ ni muso fila bɛɛ fɛ parce que baarakɛla se bɛ maa joli an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ tile ka baarakɛlaw yɛrɛ gosi o la baarakɛlaw kalo 5 kalo 6 a sara ma sɔrɔ cɛ bolo a sara ma sɔrɔ muso bolo a sɔrɔ ne yɛrɛ tun y'i débrouiller muso ka sokɔnɔ baara bɛ taa a yɛrɛ kɛɲɛ tuma min na a man ca dɛ a bɛ commencer k'a yɛrɛ kɛɲɛ tuma min na o b'a sɔrɔ ni ala y'a garisɛgɛ denko la denw bere la olu y'a dɛmɛni daminɛ a bɛɛ de bɛ kɛlɛ la ajila in dɛ anw ye yan de filɛ lafiya yɔrɔ ye yan tɛ lafiya yɔrɔ de yan ye baraji ɲini yɔrɔ de bon baraji dɔ bɛ se ka sɔrɔ an ka lama bɛɛ la n'an hakili bɛ baraji ko la kuma bɛɛ kayida y'o de tant que adamadenya hakili bɛ sara la n'i kɔnɔna jɛya baara o baara la k'a kɛ ni baraji nata ye i bɛ baraji sɔrɔ a la o bɛ cɛ ka da sɔngɔ bɔ la o bɛ muso ka sokɔnɔ baara la nka an ka tɛmɛ an tɛmɛtɔ de ye nin kuma ninnu fɔ a kuma khulasa ye jumɛn ye a kuma khulasa n'o ye ni kuma in yɛrɛ bɛɛ ye min fɔ ni min y'a tigɛ a ka nin yɔrɔ doma ye ne ye mun fɔ ne m'a fɔ baarakɛla ta ye haramu ye nka ne de ko muso bɛ baraji sɔrɔ a cɛ hidima na laada ɲuman kɔrɔ don a silamɛya ye laada min to sen kan n'i y'a kɛ baraji nata kama i bɛ baraji sɔrɔ a la o bɛ cogo min na cɛ yɛrɛ b'a ka du musaka min kɛ o b'o cogo la wa a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ n'i ye baarakɛden bila i nɔ na o ko kɛli la ani i ɲinɛna yɔrɔ dɔ kɔ o ye baarakɛla b'a kɛli min kɛ o kɔrɔ ye ko cɛ de bɛ kɛ k'a kɛ tant que ni cɛ de bɛ baarakɛla sara cɛ ye baarakɛla ta ale de b'a sara baarakɛla bɛ fɛn o fɛn kɛ o bɛ kɛ cɛ de ka compte kɔnɔ au contraire komi cɛ yɛrɛ b'a la ka baara kɛ yen sisan e yɛrɛ k'a lajɛ o cɛ ka ɲi cɛ ka taa baara kɛ kɛnɛma ka tila ka na baara kɛ yen sɔrɔ o cɛ ka ɲi nka n m'a fɔ haramu don dɛ n k'a cɛ ka jugu dama de wa n'a ɲɛsin nana k'a fɔ baara de bonyana a ma baara min bɛ yen muso kelen fanga tɛ se du dɔw ka bon dɛ du dɔw ka bon baaraw ka ca baara fanga ka bon n'a fɔra ko muso kelen k'a kɛ i b'a sɔrɔ a fanga tɛ se n'a ta kun y'o ye fala haraj nka musow ka taa fikira ta k'u man ka baara yɛrɛ de kɛ fiyewu o tɛ tiɲɛ ye muso minnu ka fisa ka tɛmɛ aw kan olu ye baara k'u cɛw ye kuma kɔrɔ bɛɛ de filɛ sahaba musow ye baara k'u cɛw ye nabiyuma musow ye baara k'u cɛw ye mɛ a tɛ fisaya dugukolo kɔ kan ka tɛmɛ olu kan wa o cɛ yɛrɛ ka baara kɛrɛnkɛrɛnlenw kɛli fana o bɛ adamadenw tin don ɲɔgɔn na a bɛ adamadenw kanu don ɲɔgɔn na muso ɲuman kira ye mun fɔ a la a ye kisalu minnu fɔ a la n k'a b'a la ko n'i y'a yamaru a b'i labato maa yamaru ni jumɛn ye yamaru bɛna fitinɛ de sira fɛ o a fitinɛ dama min nana yan munna dɔw b'a maa caman bɛ tile u bɛ secrétaire ta mun ka secrétaire furu fitinɛ bɛ don u n'a cɛ parce que a bɛ cimisɛnnin min bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cimisɛnnin yàrá cimisɛnnin ni kumamisɛnnin nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o ye maa dama min dusukun dilan ka secrétaire la danbo la ni i nalomaw m'o faamu i cɛla la i sigi don dɔ n'a ma secrétaire bila i nɔ na a bɛ baaraden bila i nɔ na aw nana min lakaliya e de nana n'o kuma ye yan ko min de ye banana baarakɛla tali baarakɛla de tellement ba yɛrɛ banna den la ka den fana di baarakɛla ma baarakɛla tali ko den banna k'u taara dɔgɔtɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko k'a bɛ komi nin fɛn dɔ de farala ka bɔ ɲɔgɔn na min ani tulo de tun don cɛ ko cɛ ko n y'a faamu cɛ ye ci bila baarakɛla ka na baarakɛla nana k'a y'a fɔ ninnu de nana fɔ n ye dɛ n ka rawi bɛ n kɛrɛfɛ rawahu Musa bala subhanakallah